नमस्कार सकलके माइक्रोफिन्यान्स जब निউজ यूट्यूब चैने आपनादेर सकलके स्वागत। जे कारणे आपनादेर सामने आबार नतून भिडियो निये उपस्थित हलाम जे आईआईएफएल संस्था फाइनान्स लिमिटेड कोम्पानीते एक इंटरव्यूएर आयोजन करा हयेछे। मूलत ब्रांच मैनेजार एबं कास्टमार रिलेशनशिप अफिसार पोस्टेर जन्य एई इंटरव्यू नेওয়া हबे। যারা माइक्रोफिन्यान्स सेक्टरे फ्रेशार अर्थात যারা कोनोदिनও माइक्रोफिन्यान्स सेक्टरे काज करेनনি अथवा अन्य कोनो फिनान्शियल सेक्टरे अंतत एक बछर बा तार बेशी समय धरे काज करछेन तारा सीआरओ अर्थात कास्टमार रिलेशनशिप अफिसार एवं सिनियर सीआरओ अर्थात सिनियर कास्टमार रिलेशनशिप अफिसार पदेर जन्य आवेदन करते पारेन। से क्षेत्रे बयस होते हबे सर्वाधिक 32 बछरेर मध्य एवं शिक्षागत योग्यता न्यूनतम এইচএস पास अर्थात उच्च माध्यमिक पास। एक ही साथे जारा ब्रांच मैनेजार पदे अंतत एक बछरेर काजेर अभिज्ञता रयेछे तारा ब्रांच मैनेजार पदेर जन्य आवेदन करते पारेन। से क्षेत्रे बयस होते हबे सर्वाधिक 35 बछरेर मध्य एवं शिक्षागत योग्यता न्यूनतम ग्रैजुएशन अर्थात बीए पास होते हबे। उभय प्रकार काजेर जन्यई एक आकर्षणीय वेतन सेई साथे प्रचुर परिमाणे इनसेंटिव पीएफ ईएसआई मेडिक्लेम ट्रैभेल अलाउंस थाकार व्यवस्था सह जाबतीय सुयोग सुविधा रयेछे। जब लोकेशन अर्थात पोस्टिंग हबे मालदा एवं दक्षिण दिनाजपुर जेलार विभिन्न ब्रांचे। এই इंटरव्यू अनुष्ठित हबे सीआरओ अर्थात कास्टमार रिलेशनशिप अफिसार पदेर जन्य 28 আগস্ট থেকে 31 আগস্ট पर्यन्त अर्थात बुधवार থেকে रविवार पर्यन्त एवं ब्रांच मैनेजार पदेर जन्य इंटरव्यू अनुष्ठित हबे 1 सेप्टेम्बर 2024 अर्थात सोमवार मालदा जेलार मालदा ब्रांचे ए इंटरव्यू अनुष्ठित हबे। भिडियोर डेस्क्रिप्शन बक्से एवं फार्स्ट कमेंट बक्से मालदा ब्रांचेर एड्रेस एवं कन्टैक्ट नम्बर प्रोवाइड करा हबे। आपनारा अवश्यई जोगाजोग करे तारपरे सेखाने जाबेन। अवश्यई आधार कार्ड भोटार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस সেই সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন এবং অবশ্যই আপডেটেড সিভি নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ যদি কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে সেটা অবশ্যই সিভিতে উল্লেখ করবেন এবং সেই সাথে আধার কার্ড ভোটার কার্ড প্যান কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। এই সমস্ত কাজের জন্য আপনারা কাউকে কোনো রকম টাকা দেবেন না। যাবতীয় ডকুমেন্টস নিয়ে আপনারা নিজেরাই সেখানে যাবেন ইন্টারভিউ দেবেন অবশ্যই সিলেক্ট হবেন। তার জন্য কাউকে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে প্রার্থীদের নিজস্ব মোটর বাইক এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড সেট মোবাইল থাকতে হবে। মাইক্রোফিন্যান্স সম্পর্কিত এই রকম কাজের তথ্য পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন। যারা বর্তমানে বেকার আছেন অথবা বেটার কোনো অপরচুনিটি অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই বার্তাটা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কোন জেলা থেকে দেখছেন অথবা কোন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো কাজের অফার নিয়ে। ধন্যবাদ সকলকে।